Anjuna police arrested a gang of 4 Georgian nationals presently staying at Arpora, involved in a housebreak and fleeing with gold and cash at Bambanwada, Shiolim. The accused, who were in their late 30s and mid-40s, were arrested within 5 hours of the crime being reported at Anjuna police station. They were found in possession of valid passports, and the visa validity for all the accused was up to 2nd May 2019. काल दनपारां 1:30 वरांचेर मारिया एस्तेवेरो फेटर्डिस कंप्लेन दिले रावपी शिवोली तेणें कंप्लेन दिले बामणवाडा रावपी ती तेणें कंप्लेन दिले सोमारा इवनिंग 6:30 ते 9:30 वरांचेर ती आनी तेजे हजबंड दोगांय शिवोली गेल्ली आनी 9:30 रिटर्न येयले तेंचे घर फाटल्यान सगळे फोडलेले आसलेले फाटले रूम्स रियर डोर्स आलमारी कपाट्स भितरले सगळे भितर तेमी तेंचेर गोल्ड हेचे लग्नाचे काजराचे गोल्ड घाल्ले 3 लाख कॅश आनी गोल्ड ऑर्नामेंट वर्थ ₹8,60,000 चोरून वयले ते कपाटांतले सगळे काडून सगळे फोडून आनी सगळे ब्रेक केले आनी ते घेवन गेले देर आफ्टर तेणी कंप्लेन लॉन्च करनाका इमिजिएटली आमी सगळे व्हेरीफाय केले सायडीन CCTV फुटेज हे ते सगळे चॅक करपाक तेजे ऑपोजीट ते घरा रोड आहा रोडा ऑपोजीट 4 शॉप आहा ते शॉपा बिल्डिंगेक कॅमेरा आसलो ते कॅमेरा वयल्यान आमकां कळ्ळें एक गाडी लोकेट जाली गाडी ती सारकी एक्झॅक्ट कळना आसली कसली ती आनी ते गाडी हेजे वयल्यान सायडी ते कोण मॅकानीक आनी कोण आसले ते म्हणपाक ते रेंट कॅब म्हणल्यार आमी काल रेंट कॅब 1,500 जे रेंट कॅब आहाय नॉर्थ गोवा तितल्यो आमी एग्जामीन केले तेजे डिटेल केले कोण कोणा ते पयल्यो सगळे व्हेरीफाय केल्यो आनी तितूंतल्यान ते डिस्क्रिप्शन I-20 किंवा I-10 म्हणून येवपाक लागले तितल्यो I-10 आसले तितल्यो शॉर्टलिस्ट केल्यो तितल्यांक आमी मेसेज घाली तुमची कोणा फॉरेनरां वयला तितले डिटेल दिया म्हणून सगळ्यांनी कडच्यान डिटेल ऑब्टेन केले आनी मागीर परतून शॉर्टलिस्ट केले 3-4 फॉरेनर कोणा गाडयेन कोण गेले आहाय त्यो गाडयो ऑल्सो व्हेरीफाय वेदर दे कम अर्लियर टू गोवा how long they were they were in Goa earlier also we have verified some details all these four came on 4th from Mumbai they arrived in Mumbai thereafter they came to Goa on 8th they came to Goa these 4 and among 4 2 earlier came in the year 2017 2 of them with 3 lakhs Indian currency plus dollars US dollars and immediately आम तेंक बाकी सगळ्यांक कस्टडी गेले फर्स्ट तेंच सर्च केली तेंचे 5 पासपोर्ट मेळ्ळे प्लस तेंचे 7 मोबायल्स 2 सिम कार्ड्स आनी ऑल अदर आयटम्स डिटेल तेंचे आयटम्स आहा भांगर टोटल आमी 6 लाख गोल्ड रिकवर केला आउट ऑफ 860 रिमेनिंग अदर रिलेशन गोईंग ऑन and 3 lakh cash and attach केली ती प्रॉपर्टी तेंचे कडेन एक कार हुंडाई कार I-10 and one still टॉर्च मागीर सगळे हाऊस ब्रेकिंग इंस्ट्रुमेंट गॅस कटर हायड्रोलिक कटर हॅमर एक्सेल आनी सगळे ऑल अदर आयटम्स सगळे डिफरंट आर्टिकल्स सगळे आमी तेजे कडेन गाडयेंतल्यान अटॅच केले देर आफ्टर वी ब्रॉट ऑल ऑफ देम टू द पुलीस स्टेशन आनी आमी तांकां अरेस्ट केलो आमी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडलो सगळ्यांक आनी तांकां अरेस्ट केलो आनी अरेस्ट करपाक सगळे अटॅच केले सगळे मुद्देमालाचे प्रॉपर्टी सगळे रिकवर्ड केली देर आफ्टर आमी तांकां थोरली इंटरव्यूट केले ते जॉर्जियन नॅशनल आनी तांकां इंग्लीश प्रॉपरली कळना रशियन लँग्वेज यूज करता ते आनी ट्रान्सलेटर हाडले आमी ट्रान्सलेटर हाडून तांकां इंटरव्यूट केले इंटरव्यूट करून तेमी डिस्क्लोज केले भांगर खंय दवरले इमिजिएटली तांकां एट अ डिस्टन्स वी आर रिकॉर्ड 6 लाख गोल्ड तेमी शेतांत लिपोवन दवरले पत्र्या पोंदा लिपोवन दवरले इमिजिएटली आमी 6 लाख गोल्ड रिकवर केले आनी बाकी रिकवरी चालू आहा Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.